स्लो कनेक्शन ही बहुत अच्छा। অনেকগুলো আছে সেগুলো গোল গোল, এটা হ্যাঁ গোল গোলটা, এটা কালকে ভিডিও করে নিয়েছিলাম। ওই যে ওইটা অনেকগুলো আছে। नमस्कार, नमस्ते सभी को। मैं मधुमिता आज फिर से एमएस कलेक्शन से लाइव। बहुत दिन के बाद आज मैं लाइव, आप लोग जहां से भी लाइव देख रहे हैं आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट, देन वी विल स्टार्ट द लाइव। সবাই কো ওয়েলকাম। আমি মধুমিতা আজকে আবার এমএস কালেকশনের পক্ষ থেকে লাইভে আমরা আসছি আগামী 23 অগস্ট গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটসে আমাদের সোলো এক্সিবিশন নিয়ে। শুধুমাত্র একদিনের এই এক্সিবিশন আমরা যাব আপনাদের শহর কলকাতাতে। আপনাদের সকলকে আমি আবারও একবার মনে করিয়ে দিলাম 23 অগস্ট সকাল 10টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত আমাদের এক্সিবিশনটা হচ্ছে। সকলকে ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আজকে লেট হলো, আমি জানি না কেন। আমি যেদিনকে লাইভ করছেন আমার মানে ওয়াইফাই একটু গন্ডগোল চলছে, এখনো স্টিল ইটস ব্লিঙ্কিং, সো আই ডোন্ট নো, ওই জন্য একটু লেট হলো সব কানেক্ট করে করে আসতে। আমি আজকে রিওয়াইন্ড অপশনটা অন রেখেছি। একটু ভিডিও অ্যান্ড অডিও ক্লিয়ার কিনা অবশ্যই জানাবেন, যেহেতু একটু नेटवर्क इशू আছে। আমি আজকে यूट्यूब लाइव করতে পারলাম না। नेटवर्क इशू के लिए मैं यूट्यूब में भी लाइव आज कर नहीं पाई। मैं लाइव रिकॉर्ड करके वो पोस्ट कर दूंगी, एज वाईफाई का इशू है, सो पोस्ट आज लाइव नहीं हो पाया उसमें। तो प्लीज एक बार आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा मैं जब पोस्ट करूंगी यूट्यूब में। ओके, सो प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हेलो सुषमा मैम, एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आवर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट। बहुत दिन के बाद आई हूँ, कलेक्शन भी बहुत 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 धमाकेदार है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों এটা কোন ওয়াইফাই থেকে কানেক্ট আছে তোমারটা? अच्छा, मैं लिंक शेयर करके फिर लाइव स्टार्ट करती हूँ। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। আজ অনেক কিছু রয়েছে। আমার হাজবেন্ডের মোবাইল থেকে দেখছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজ অনেক কিছু রয়েছে, একটু আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন যে ঠিক মতো দেখা এবং শোনা যাচ্ছে কিনা, তারপরে কিন্তু আমরা আজকে লাইভটা দেখাতে स्टार्ट করব। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ठीक से देख और सुन पा रहे हैं कि नहीं, फिर आज का लाइव स्टार्ट करेंगे। आज बहुत दिन बाद लाइव है क्योंकि बीच में बहुत डिस्पैच जम गया था, बहुत ऑर्डर पेंडिंग था, तो वो ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। डिस्पैच भी अभी फुल स्विंग से चल रहा है, तो इसलिए मैं लाइव स्किप की थी क्योंकि ऑर्डर पहले निकालने के बाद ही मैं लाइव कर रही हूँ, सो इसलिए लाइव बंद था। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि लाइव कब होगा, सो और लेट नहीं की मैंने वीडियो भी नहीं डाला था, इसलिए बहुत पेंडिंग ऑर्डर्स था, तो वो सब क्लियर करके आज मैं फिर से लाइव। आप लोग प्लीज लाइव को थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। इफ यू डू लाइक आवर कलेक्शन प्लीज डू शेयर आवर लाइव। फर्स्ट ही मैं एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन से स्टार्ट करूंगी, बगरू का कलेक्शन, ब्लू बगरू के साथ ये हैंडवर्क विद दिस ब्यूटीफुल चार्म्स। ये एकदम এটা পুজোর কালেকশন, ফেস্টিভ কালেকশনে আপনারা ভীষণ সুন্দরভাবে এটা কিন্তু পড়তে পারবেন, ভীষণ কমফোর্টেবল। আমি একটু লিংকগুলো শেয়ার করে দিই, আমাদের ব্রডকাস্ট গ্রুপগুলোতে আমি একটু লিংকগুলো শেয়ার করে দিলাম, আপনারা একটু জয়েন হতে থাকবেন, একটু দেখে নিন সবগুলোতে হয়েছে কিনা। Our booking number is on the screen. WhatsApp number is on the screen. Our calling number is on the screen. 9875396578. WhatsApp number होच्छे 9875396578. Okay. चलो पिन पोस्ट कर दिया है मैंने नंबर को।
आज पेलाम আমার ড্রেসটা খুব সুন্দর হয়েছে, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज क्या क्या रहने वाला है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। पहले ही मैं एक ब्यूटीफुल सा बगरू कॉटन पहन के आई हूँ। दिस इज प्योर बगरू कॉटन। आप लोगों को देख के थोड़ा मालूम चल रहा होगा, दिस इज वेजिटेबल डाइट, प्योर नेचुरल डाइट कॉटन वेजिटेबल कलर में ये होता है। आज कशिश देकर आप लोगों को मन एकदम फुल कर दूंगी। इतना सुंदर सुंदर कशिश आज रहने वाला है। देयर विल बी लाइक ग्रे कलर कशिश, देयर विल बी पिंक कलर कशिश। आज कशिश का धमाका रहेगा क्योंकि कशिश के लिए डिमांड हर वक्त रहता है। मैं इतना दिन आप लोगों को मन भर के कशिश दे नहीं पाई, आज कशिश का कलेक्शन रहेगा। आज इंडिगो में ग्राउंड्स रहेगा, आज जामदानी में वन पीस रहेगा, मतलब एकदम कॉटन जामदानी में। इसके अलावा जामदानी में 2 पीस दिखाऊंगी, कुर्ता विद दुपट्टा सेट, 3 पीस सेट भी दिखाऊंगी। अजरक में जैकेट ड्रेसेस, हाफ जैकेट वेस्ट कोट डिजाइन में जैकेट ड्रेसेस दिखाऊंगी। और आज लिलन बनारसी भी आज रहने वाला है, एक्सक्लूसिव कलेक्शन आज बाटिक रहने वाला है, एक रिस्टॉक वाला बाटिक है। सो बहुत कुछ रहने वाला है। आप लोग मोडाल रहने वाला है, आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी জয়েন হতে দিন। প্রোডাক্টটা খুব তাড়াতাড়ি এসেছে, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি আমরা চাই আপনাদের প্রোডাক্ট তাড়াতাড়ি যাক, মানে আমরা দায়ী মুক্ত হতে পারি, কিন্তু রেডি হতে যতটুকু টাইম লাগে ব্যাস ততটুকুই, ঠিক আছে। কারোর প্রোডাক্ট আমাদের কাছে রেখে দিলে আমাদের তো আপনারা রিপারচেজ করবেন না। আপনাদের কাছে প্রোডাক্ট যখন পৌঁছাবে আমরা আমাদের মেটেরিয়াল নিয়ে এতটাই কনফিডেন্ট, আমাদের প্রাইস পয়েন্ট নিয়ে এতটা কনফিডেন্ট যে আমরা জানি প্রোডাক্ট হাতে পেলে আপনারা আবার রিপারচেজ করবে। তাই ডেসপ্যাচে একটু টাইম লাগে, আমরা চেষ্টা করি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল সেগুলোকে পাঠাতে। অ্যাজ ইউজুয়াল খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো মনীষা ম্যাম, हेलो 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 সবাইকে हेलो, थैंक यू सो मच रुद्रप्रिया मैम फॉर ज्वाइनिंग। अगर लाइव अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर आवर लाइव इफ you love our collection. This is a full piece, this is a full piece. First I will start with this bagru ka collection. This is pure bagru mein just look at the back, it's pure bagru cotton, ठीक है, vegetable dyed bagru cotton. This is the neck, first see the neck full, इसमें काथा स्टिच का डिटेलिंग जाएगा, zigzag का जो पैटर्न है उसमें फुल काथा स्टिच जाएगा। We have the sizes, Shreya ma'am, we have the sizes from 32 to 52, all sizes are available, ठीक है। और नीचे देखिए इतना सुंदर सुंदर चार्म्स दिया हुआ है, एकदम कोड़ी दी है, कोड़ी गुलो এখানে ঝুলছে, এটা যাচ্ছে ইয়কটা एंड दोनों साइड में इसका पॉकेट जाएगा। प्राइस बोलते 780 ना, 780 इज द प्राइस। फुल बगरू कॉटन में मैं ये पीस आप लोगों को दे रही हूँ। दिस इज द स्लीव, इट्स अ साइड ए लाइन कट कलेक्शन विथ बोथ साइडेड पॉकेट। यू कैन वेयर दिस एज अ स्ट्रेट पैंट विथ अ स्ट्रेट पैंट और एज अ वन पीस ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ अगर आप लोग पैंट लेना चाहते हैं तो ऐसा मरून कलर का पैंट ले सकते हैं मैच करके, ये साइड कट में भी कस्टमाइज्ड हो जाएगा। 780 is the price. This is the matching pant. Pant is 450, kurta is 780. You can easily take the pants also. प्योर कॉटन पैंट इसके साथ मिल जाएगा, ये साइड कट में इजीली कस्टमाइज हो जाएगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9875396578। लेंथ ऑफ द कुर्ता इज 47 inches. Length is customizable, so there are customization option in this piece. It's A line, it can customize as a side cut. It is 47 length, it can be on 45 also, ठीक है। ये जाएगा इसका कस्टमाइजेशन। प्योर बगरू कॉटনের উপরে এই পিসটা আমি কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যাচ্ছে আজকে নাম্বার 1 কালেকশন, ভেরি স্মার্ট, ভেরি বিউটিফুল এন্ড ভেরি ব্রাইট কালেকশন। ওকে, আমি 42 পরে আছি গো, আমি অলওয়েজ 42ই পরি। আমাদের প্রত্যেক 42 এর মধ্যে 45 পর্যন্ত মার্জিন থাকে। চলো, তুমি কোন সাইজটা পরলাম, চলো একটু ডিস্টেন্সে গেলে হ্যাঁ দেখাচ্ছে। রিঙ্কু নিজের বিছানায় শো। and this is the full piece, okay। এই থাকছে হচ্ছে লেন্থটা, এটা এ লাইন কাট অ্যাজ আ ওয়ান পিস করেও আপনারা খুব সুন্দরভাবে ক্যারি করতে পারেন। দিস ইজ দ্য ফুল পিস, ঠিক আছে। লেন্থটা আশা করি বোঝা গেছে। সাইজ কি হবে এটার 32 to 52 all the sizes are available, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে পিসটা 32 to 52 all the sizes are available. This is the number 1 collection. Moving on the next, না লেন্থ এটার আর বড় হবে না,
লেন্থ এটার আর বড় হবে না। হ্যাঁ, লাইভ আলার্টের কালেকশন গুলো থাকবে, এটার লেন্থ কিন্তু আর বড় হবে না। चलो इसका फोटो खींच लेना, अच्छे से खींचना, समझ में आए। दाड़ा दाड़ा कैमरा दिखाচ্ছি। না ঘামবো একটু পরে। এটা দিয়ে ফটো তুলতে ওকে দেখিয়ে দে, সাইডটা টিপলে। আমরা সাউথ কলকাতাতে এক্সিবিশন করছি 23rd of August, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটস। গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটস একদম এম বাজারের পাশে, এম বাজারের পাশে গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েট। ভীষণ সুন্দর কালেকশন, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ রিজনেবল প্রাইস। কলকাতাতে এক্সিবিশন হচ্ছে 23rd of August, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটস বিসাইড এম বাজার। ভীষণ একটা ওই পপুলার এখন স্পট, ওখানে প্রচুর এক্সিবিশন হয়ে থাকে। সো গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটসে কিন্তু আমাদের এক্সিবিশনটা হচ্ছে। চলো তোমার কালেকশনের জন্য অফলাइन थैंक यू सो मच। चल यही থাকলে হচ্ছে पीस। ये जाएगा नेक्स्ट गामठी कॉटन के ऊपर एक अजरक का डिजाइनर कलेक्शन। पहले इसका प्राइस बोलकर मैं स्टार्ट करूंगी। इसका प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 690 rupees। 690 is the price। This is the full collection। Sleeves is available। This is the full piece। ये जाएगा फुल यॉक का काट। আমি কদিন আগে টপের ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি, সেই টপ সব স্টক আউট। 3টে কালারের টপ আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছিলাম। हेलो मिठू मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग फ्रॉम विशाखापत्तनम। थैंक यू सो मच। दिस इज द फुल पीस। ये जाएगा इसका यॉक एंड इस यॉक का नीचे जाएगा ऐसा मेरून बॉर्डर। ये जाएगा फुल पटोला में इसका बॉडी एंड बैक में भी पटोला आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज स्पेशली स्लीवलेस बट इट कैन ऑल्सो अवेलेबल विथ स्लीव्स। ठीक है, स्लीव्स इसका अंदर अगर आप लोग स्लीवलेस भी लेंगे ना तो उसका अंदर स्लीव्स आप लोगों को मिल जाएगा। बट अगर आप लोगों को स्लीव्स के साथ ही चाहिए वो व्हाट्सएप में जरूर बताइएगा, हम लोग स्लीव्स लगाकर भी आप लोगों को भेज सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। दिस इज द स्लीव्स। ओके, दिस इज द स्लीव्स। ये जाएगा स्लीव्स, ये जाएगा थ्री क्वार्टर स्लीव जाएगा ऐसा करके। 3/4 स्लीव जाएगा, लाइक साइड में जो बॉडी का प्रिंट है उस टाइप का 3/4 स्लीव्स आप लोगों को मिल जाएगा। प्राइस रहेगा 690 रुपीज 3/4 स्लीव्स के साथ, ओनली एंड ओनली 690 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। एंड इसके साथ आप लोग ऐसा 650 गामठी कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं। माई वीडियो पिक्चर क्वालिटी इज क्लियर और नॉट, प्लीज थोड़ा इन्फॉर्म करके बताइए, क्योंकि आज मोबाइल इंटरनेट में वाईफाई चल रहा है, सो थोड़ा अगर इशू होगा वो जरूर बताइएगा। 690 रुपीज प्राइस रहेगा। दिस इज द फुल पीस, सामने जाएगा ऐसा ब्लैक ब्लॉक एंड दिस इज द फुल यॉक विद ब्यूटिफुल काथा स्टिच डिटेलिंग एंड इसमें जाएगा अजरक का एक बॉर्डर। दिस इज द फुल पिस, वेरी स्मार्ट वेरी एलिगेंट কালেকশন। এই কালেকশন গুলো আপনারা এক্সিবিশনেও কিন্তু পাবেন। আমাদের স্টোর এখনো রিওপেন হয়নি, কাজ চলছে দুর্গাপূজার আগে, আমরা নেক্সট মান্থে ওপেন করব স্টোরটা, আমি তখন সবাইকে জানিয়ে দেবো। এই মুহূর্তে আমরা কলকাতা এক্সিবিশনের ইয়েটা সবাইকে বলছি, ভেন্যুটা ওটা হচ্ছে 23rd of August গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ बैंक्वेट्स। ठीक है, ये থাকলো হচ্ছে ফুল পিস, ये जाएगा इसका फुल पीस। इसके साथ अगर आप लोगों को ऐसा ब्लैक में अजरक का पैंट चाहिए, अजरक का पैंट का प्राइस जाएगा 550। ठीक है, दिस इज द नंबर 2 कलेक्शन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। वेरी ब्यूटीफुल डेली वेयर ऑफिस वेयर कलेक्शन on 690 rupees only. This is the full piece. Okay, moving on the next. वो आईफोन है बाबू, ऊपर रखो, कैमरे पे स्क्रैच पूरा जाती।
নিশ্চয় জানে, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে পরে আবার আমাকেই বলবে কেমন করছিস। यूट्यूब में लाइक नहीं हुआ है, वो ये वीडियो जो हो जाएगा तब वो रीपोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे। অনেকেরই ফেসবুক নেই না, তারা ইউটিউব থেকেই দেখে। এত নেটওয়ার্কের ইস্যু চলছে। সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। গ্রিন বডি ইয়েলো দুপাট্টা 3 পিসটা কি রিস্টক হয়েছে? গ্রিন বডি ইয়েলো দুপাট্টা না 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 না, আসলে এখন মানে গুজরাটে আমাদের যেখানে আজরাকের কাজটা হয় সেখানে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে অধিকাংশ মানে ফ্যাব্রিক যেগুলো ডাই হচ্ছে সেগুলো শুকোচ্ছে না, তার জন্য আমাদের এখন রিস্টক করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। যতক্ষণ মানে এই বছর একটু আর্লি বর্ষাকালটা এসছে, বৃষ্টিটা একটু আর্লি হয়েছে, মানে 1 মাস আগে বৃষ্টি হয়েছে, তো 1 মাসে যে প্রোডাকশন গুলো রেডি হয়ে থাকে সেগুলো এবার রেডি হওয়ার মতো চান্স ছিল না, তাই জন্য এবার একটু অসুবিধা, আমরা সবাই অসুবিধার মধ্যেই আছি। ঠিক আছে, ये जाएगा फुल पीस देख लीजिए एंड फुल जाएगा प्योर कशिश के ऊपर अजरक का मिक्स एंड मैच, प्योर कशिश के ऊपर अजरक का मिक्स एंड मैच का कलेक्शन। इट्स अ ब्यूटीफुल कशिश, हैंड ब्लॉक्ड वेजिटेबल डाइट कशिश। This is the back, hand blocked vegetable diet kashish and square V neck, most demanding square V neck। उसके साथ ऐसा मिरर वर्क एंड काथा स्टिच का डिटेलिंग जाएगा, इसमें फुल अजरक का बॉर्डर जाएगा। दिस इज द स्लीव, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 750। वेरी कंफर्टेबल, वेरी क्लासी ये पीस है। कशिश का डिमांड हर वक्त रहता है, अभी मैंने इतना इतना कशिश स्टॉक कर लिया है, आप लोग जैसे ही मतलब पसंद आता है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए, किसी को सोल्ड और सुनने को नहीं मिलेगा। दिस इज द फुल पीस, 750 इज द प्राइस। साइज आर अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52, फ्रॉम 32 to 52 ऑल द साइज आर अवेलेबल। स्क्वायर वी ब्यूटीफुल नेक पैटर्न है इसका, ये अगर आप लोग वी नेक में कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो वो इजीली हो जाएगा। তোমার কাছে একটু লং করতে নিচ্ছিলাম, ভালো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, এই থাকলো মোটালে 2 पीस रिस्टॉक হয়েছে, আমি খুব জলদি ভিডিওতে দিয়ে দেবো। ओके, এই থাকলো হচ্ছে फुल पीस। इसके साथ अगर आप लोग दुपट्टा लेना चाहते हैं तो ऐसा अजरक का दुपट्टा ले सकते हैं, मेरून कलर का, वो भी बहुत सुंदर लगता है। दिस इज द दुपट्टा। ओके, दिस इज द दुपट्टा, ये जाएगा दुपट्टा। इसके साथ ऐसा दुपट्टा ले लीजिए, देखिए, जस्ट लुक एट द डिजाइन, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज द फुल पीस, अजरक का दुपट्टा के साथ कशिश, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन इसका लग रहा है। तो कुर्ता प्राइस 750, दुपट्टा प्राइस 650। ঠিক আছে, একদম পিওর ন্যাচারাল ডাইট, এগুলো ফুল মাটি দিয়ে ডাই হয়। তো তোমার ক্যামেরায় মডেল 900 অনেকদিন আগে একবার হোয়াটসঅ্যাপ করে নিও, সুমিতা দিয়ে বলে দেবে। ঠিক আছে, কাশিসটা কি মেটেরিয়াল? বাগরু, বাগরু, বাগরু কটনের উপরে এই পিসটা তৈরি হয়। এই যে ব্লকটা, এই যে কালারটা, এটাকে কাশিস বলে, আর মেটেরিয়াল থাকে হচ্ছে একদম পিওর বাগরু কটন, অ্যান্ড ডাই যেটা দিয়ে হয় সেটা হচ্ছে একদম আমাদের ন্যাচারাল কালার্স দিয়ে ডাই হয়, দ্যাটস ওয়াই এটার कशिश नाम है। ठीक है, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিস। জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার। বিউটিফুল পিস है। দিস ইজ দ্য ব্যাক, দিস ইজ দ্য ব্যাক। ওকে, কেমন লাগছে প্লিজ আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। যদি আমাদের কালেকশন গুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটু প্লিজ আমাদের লাইভটা একটু সবার কাছে শেয়ার করবেন। এই যাচ্ছে হচ্ছে স্লিভসটা, प्राइस 750, साइजेस आर अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52, 450, 52, प्राइसेस 850, 100 रुपीज इंक्रीज होता है। उसमें भी वन साइड पॉकेट मिल जाएगा, प्योर ब्लॉक है ये। মডেল দেখাবো, মডেল ভিডিও আপলোড করা হবে, মডেল দেখাবো, চেষ্টা করছি মডেল দেখানো। ঠিক আছে, আজ আমি ফার্স্ট টাইম, থ্যাংক ইউ যারা যারা কলকাতা এক্সিবিশনে আসছেন, তারা মডেল নিয়ে তাদেরকে আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। মডেলের একটা আলাদা কাউন্টার আমরা করছি এবার, অনেকটা বড় একটা মডেলের কাউন্টার। যারা যারা এক্সিবিশনে আসছেন তারা মডেল যে কি কি পেতে চলেছেন, মানে ধামাকা পেতে চলেছে। আমি পুজোর আগে অবশ্যই লাইভে দেখাবো, কিন্তু এত কালেকশন, এত ভ্যারাইটি একটা দিনের মধ্যে দেখানো তো সম্ভব হয় না, যেটা আমরা এক্সিবিশন
এক্সিবিশনে রাখতে পারি। সো কলকাতা এক্সিবিশনে যারা যারা আসছেন তারা মোডালে ধামাকা পেতে চলেছেন। এক একটা ডিজাইনে 4-5টা করে কালার থাকছে, মানে এবারে সিকোয়েন্সটা সাজানোই হয়েছে এইভাবে যে এক একটা ডিজাইন থাকবে, তার 4-5টা করে কালার থাকবে প্রত্যেকটা ডিজাইন। যে আপনাদের মনে হয় যে না এটার কি কোনো কালার নেই, আপনারা একটা প্রশ্ন আমাদেরকে করেন এসে। সো সেই ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করার জন্য আমরা প্রত্যেক ডিজাইনে 4 থেকে 5টা করে কালার রাখবো এবং অনেক অনেক ডিজাইনও থাকছে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর দেখতে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ, কালকের মেসেজ সব চেক করা হয়ে গেছে ম্যাম, প্রত্যেকটা মেসেজ অলরেডি মানে চেকড হয়ে গেছে, তারপরে আজকে আমরা লাইভ স্টার্ট করেছি। যদি কোনো আবারও আপনার কোনো কোশ্চেন থাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, এখনো রিপ্লাই পাবে। তোমার কালেকশন এত সুন্দর পাজল হয়ে যায় সিলেক্ট করার সময়, তাই লাইভের পর একটু সময় দিও। আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই। স্ট্রেট প্যান্ট দেখাবো, হ্যাঁ এর সাথে স্ট্রেট প্যান্ট, এর সাথে মেরুন স্ট্রেট প্যান্টটা ভালো লাগবে। এই ব্লকে যদি স্ট্রেট প্যান্ট বলেন সেটাও করে দেবো। দারুন, কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফুল পিস। মুভিং অন দ্য নেক্সট। Thank you Sumita ma'am for joining. Sunita ma'am, thank you Sunita ma'am for joining. এক্সিবিশনের টাইমটা হচ্ছে সকাল 10টা থেকে রাত্রি 8টা 8:30 পর্যন্ত আমরা থাকবো। একদিনের এক্সিবিশন, তাই আমরা 8:30 পর্যন্ত থাকবো। আপনারা ঝটপট চলে আসবেন, 10টা থেকে খুলে যাবে। ঠিক আছে, 10টা থেকে স্টল ওপেন হয়ে যাবে, তাই আপনারা লেট না করে একটু ঝটপট চলে আসবেন। আর কারো যদি কিছু স্পেশাল রিকোয়ারমেন্টস থাকে আমাদের অবশ্যই সেগুলো জানাবেন এক্সিবিশনের আগে, কারণ আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব সেগুলো নিয়ে যাবার। তবে আমরা অনেক সেগমেন্ট রাখছি, আজরাকের পিওর কালেকশন রাখছি, আজরাকের মানে ডেইলি ওয়ার কালেকশন যেমন থাকবে, কাশিস থাকবে, বাগরু থাকবে, ইন্ডিগো থাকবে, সমস্ত রকমের কালেকশন। ভাগলপুরিটা নিয়ে আমি একটু আলাদা চিন্তা ভাবনাতে রয়েছি, কারণ ভাগলপুরি সেগমেন্টটা এত আপনাদের পছন্দের। সো ভাগলপুরি নিয়ে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করছি আলাদা রকম ভাবে। আই হোপ আপনাদের ভীষণ পছন্দ হবে ভাগলপুরি সেগমেন্টটা। আমি যেটা পড়েছি এটা বলে দে। साइड प्रेस करो ना, साइड प्रेस करो, ऐसा 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 इधर का स्विच खुला है। নর্থ কলকাতাতে এতদিন ধরে আমরা নর্থ কলকাতাতে এক্সিবিশন করছি ম্যাম, এবারে একটু সাউথে করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। আমি আর 3 বছর ধরে শুধুই নর্থে করে গেছি এক্সিবিশন, তো এবার আমাদের ফার্স্ট সোলো এক্সিবিশন। আপনারা একটু কষ্ট করে নর্থ টু সাউথ একটু ট্রাভেল করতে হবে। আমরা আসানসোল থেকে আসছি আপনাদের জন্য, আপনারা একদম একটু চেষ্টা করতেই হবে কিন্তু। হ্যাঁ পুরোটা দেখে নিয়ে পে করবো অন দ্য স্পট। ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট করলে একটু সুবিধা হয়, কারণ লাইভ চলাকালীন তো সবাই ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট করে, তাই জন্য অ্যাকচুয়ালি 4 তারিখে আমি পে করেছি। একবার হোয়াটসঅ্যাপ করুন ম্যাম। রুম্পা ম্যাম খালি একটা হাই লিখুন, রুম্পা ম্যাম খালি একটা হাই লিখুন। বলছে একজন অর্ডার প্লেস করেছে রিপ্লাই পাইনি, এরকম তো হয় না, একটু হাই লিখবে, দেখ শুধু হাই লিখবেন, হ্যাঁ অন্য কিছু লিখবেন না। পেন্সিল স্কার্ট আজকে নেই, নেক্সট দিনকে দেখাবো। এই থাকলো পিসটা, एकदम इंडिगो में ए लाइन कट में एक 1 पीस कम कुर्ता मैं दिखा रही हूँ। दिस इज द फुल कलेक्शन, दिस इज द फुल पीस, दिस इज द यॉक कट, चाइनीज कॉलर, वेरी क्लासी, वेरी एलिगेंट। आप लोगों का सबसे पसंदीदा रोज ब्लॉक में मैं ये दिखा रही हूँ। लुक एट दिस पीस, राउंड कट, उसके साथ फुल काथा का डिटेलिंग। लेट अस नो हाउ इट इज लुकिंग। लिलेने सूट सेट देखाबो।
কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি মাধুরী ম্যাম। এবার যদি এক্সিবিশনে না আসে তাহলে কিন্তু কোনো কথা নেই। আচ্ছা মাধুরী ম্যামকে ওই স্কাই বাটিকটা রিস্টক হয়েছে, মাধুরী ম্যামের বুকিংটা নিয়ে নিবি। হ্যাঁ, স্কার্ট টপ সেট আজকে নেই, আমি পরের দিনকে অবশ্যই দেখাবো। এটা কি ড্রেস? ইয়েস, একদমই এটা ড্রেস। তোমার স্টাফরা খুব ওয়েল বিহেভড। আমার একটা প্যান্ট নিয়ে ইস্যু হয়েছিল কিন্তু ওদের বিহেভিয়ারের জন্য সর্ট আউট হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ বলে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ওদের এন্ড থেকে আমি বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে, এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা এ লাইন কাটের উপরে থাকছে ভি नेक राउंड कट विथ ब्यूटीफुल चाइनीज कॉलर। ये चाइनीज कॉलर ऐसे बहुत लाइक मतलब कवर्ड नहीं है, बहुत ही क्लासी एक चाइनीज कॉलर है। একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা যদি রাউন্ড নেকে করতে চান বা ভি নেকে এটা হয়ে যাবে। আমার এই নেকটা খুব ক্লাসি লেগেছে বলে আমি করেছি। আপনাদের যদি চাইনিজ কলার পছন্দ না হয় তাহলে এটা बोट नेक, वी नेक, राउंड नेक सबे कस्टमाइज हो जाए। सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है चाइनीज नेक में, so this can customize as a boat neck, round neck, V neck in everything. This is the full piece. Length of the dress is 45 inches. इसमें एक लंबा करके पैनल का कट जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना जिससे ये जाएगा इधर से फुल लंबा करके दोनों साइड में पैनल कट, जिसके लिए ये बहुत सुंदर से फिटेड होके बैठेगा। 780 ओनली प्राइस। आई कांट इमेजिन, इट्स 780 ओनली प्राइस। इसके साथ अगर आप लोगों को मैचिंग प्लाजो करके लेना है तो ये एक प्लाजो आप लोगों को मिल जाएगा। प्लाजो का प्राइस जाएगा 650। इसमें आप लोगों को फ्रंट जाएगा प्लेन एंड बैक में जाएगा इलास्टिक एंड ये जाएगा इधर एक नॉट। ठीक है, ये जाएगा इधर एक नॉट। इसको मैं पहन के दिखा दे रही हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं पहन के दिखा दे रही हूँ। आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि प्लाजो के साथ कैसा लगेगा। আমাদের এক্সিবিশনের ভেন্যুটা হচ্ছে 23rd অফ আগস্ট গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েটস হল, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েটস হল। ঠিক আছে, 780 বাকি কেন, কিছু প্রবলেম হচ্ছে? আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এই থাকলো হচ্ছে পিসটা, এই থাকলো পিসটা। ডিসপ্যাচের টাইম হয়নি, মানে আমি ম্যাম আমাদের ডিসপ্যাচ টাইম 10 to 14 days। আপনার পেমেন্টের ডেট থেকে ওই ডেটটা কাউন্ট করবেন। যদি সেই ডেটটা হয়ে যায় তারপর যদি ডিসপ্যাচ না হয় একটু আমাদেরকে জানাবেন। সেই ডেটটা এখন আপনার হয়নি তাই জন্য আপনাকে মেসেজটা করেছে। ঠিক আছে, ये देखो इसके साथ आप लोग प्लाजो देकर पहनिए, ये बहुत सुंदर लगेगा। प्लाजो के साथ भी ये बहुत सुंदर लगता है। प्लाजो इज 650 एंड कुर्ता का प्राइस आएगा 780। दिस कैन कस्टमाइज एज अ साइड कट ऑल्सो। दिस इज द फुल पीस। प्योर इंडिगो में ये पीस आएगा, प्योर इंडिगो में ये पीस आएगा। ये स्ट्रेट पैंट्स के साथ भी आप लोग व्हाइट कलर का स्ट्रेट पैंट्स के साथ भी बहुत सुंदर से इसको कंबाइन करके पहन सकते हैं। दिस इज द फुल यॉक कट, दिस इज द फुल यॉक कट एंड फुल इसमें काथा स्टिच एंड मिरर सीक्वेंस का डिटेलिंग है। Okay, this is the full piece. Just take a screenshot and send it to our WhatsApp booking number 9875396578. Sizes are available from 32 till 52. ठीक है, this is the full piece. Moving on the next. कैसा लग रहा है कलेक्शन? कैसा लग रहा है कलेक्शन बताइए। एंड একটু ঝটপট করে বুকিং করবেন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ थोड़ा जल्दी बुकिंग करिएगा क्योंकि अभी सब इंस्टेंट बुकिंग चलता है। सो लाइव के बाद मैक्सिमम बुकिंग्स आ जाता है, तो जल्दी व्हाट्सअप कीजिएगा तो प्रोडक्ट मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। तब आप लोगों को मैसेज नहीं करना पड़ेगा कि मैम लाइव देखती हूँ प्रोडक्ट नहीं मिलता है। सो प्लीज बुक फास्ट। ओके, তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবো। আচ্ছা, ডু ইউ হ্যাভ এ লাইন কাশিশ? ম্যাম আই হ্যাভ অলরেডি শোন কাশিশ, আই উইল শো মোর। all the like collections are can customize as A line. Those which I am showing in side cut, they are all customizable in A line also. और भी कशिश है, मैं एक एक करके सब दिखाऊंगी।
आज का एक से बढ़कर एक कलेक्शन मिलेगा। रेड पैंट आया है। আমি বলে দেবো বলছি যারা তোকে ওয়েল বিহেভড বলতে পারে, আমি যখনই কুর্তি দেখাই তখনই ওরা বলিস এই কুর্তিটার এত দাম কম কেন করলে, আর একটু বেশি কেন করলে না। কেমন দেখতে পাচ্ছি टू पीस दिच्छी, चलो জামদানি টু পিস, জামদানি টু পিস। আপনারা যখনই বুকিং করবেন এক সাইজ কিন্তু বিগার অর্ডার করবেন। জামদানি এবং যে কোনো লাইলিনের কালেকশনের ক্ষেত্রে যখনই বুকিং করবেন তখন এক সাইজ বিগার অর্ডার করবেন। এই থাকছে হচ্ছে আজকের রেড অ্যান্ড হোয়াইট पूजा स्पेशल जामदानी। আমি এটা রেড প্যান্ট দিয়ে ক্যারি করে আছি। दिस इज द फुल पीस। ये जाएगा आज का दुर्गा पूजा स्पेशल बेंगल ट्रेडिशनल जामदानी, बेंगल ट्रेडिशनल जामदानी। दिस इज द फुल कलेक्शन। दिस इज द दुपट्टा। फर्स्ट आई विल शो द दुपट्टा। কেমন লাগছে আমাদের জামদানির কালেকশন আমাদের অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন। वीडियो का पिक्चर वीडियो क्लियर है कि नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक बार दिए सोजा कर, एक बार कर। আচ্ছা চলো আমি দেখাচ্ছি কেমন লাগছে একটু অবশ্যই জানাবেন। আজকের থেকে আমাদের জামদানির ভ্যারিয়েশনও স্টার্ট হয়ে গেল। একটু ভেজি, হ্যাঁ একটু কেটে গেছে মাঝখানে, তবে ঠিক হয়ে গেছে। अच्छा এই থাকছে হচ্ছে ফার্স্ট दुपट्टा। दुपट्टा मैं दिखा देती हूँ। ये जाएगा फुल पीस। दुपट्टा का नीचे ऐसा टार्सल्स जाएगा। फुल दुपट्टा जाएगा रेड छोटा छोटा मीनाकारी में। दिस इज द फुल दुपट्टा। এই যাচ্ছে দুপাট্টা, নিচে যাচ্ছে এরকম ছোট ছোট টার্সেল। আমাদের কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন কেমন লাগছে। তারপরে যখন আমি প্রাইসটা বলবো সেটা বলে তো আপনাদেরকে চমকে দেবই। ফুল এরকম ডিজাইন যাচ্ছে অল ওভার, সামনের ইয়কটা এমনকি ওয়েস্ট পার্ট পর্যন্ত, এতটা পর্যন্ত ফুল ওয়ার্ক যাচ্ছে। এই থাকছে হচ্ছে নেকটা স্কোয়ার ভি নেক। এটা ভি নেকেও কিন্তু কাস্টমাইজ করা যাবে। দিস ইজ দ্য স্লিভস and this is the back part. This is the black part. এটা থাকছে এটার ব্যাকটা, ব্যাকেও কিন্তু সমানভাবে ওয়ার্ক থাকছে। এন্ড এটার সাথে থাকছে হচ্ছে फुल लेंथ लाइलिन, फुल लेंथ लाइलिन। इसके साथ आप लोग को मिल जाएगा फुल लेंथ का लाइलिन। प्राइस इसका बोल, प्राइस बोल এটা
1250 कुर्ता एंड दुपट्टा दोनों का प्राइस जाएगा 1250 ओनली। बंगाल ट्रेडिशनल जामदानी में दे रही हूँ, रेड एंड व्हाइट कलर में। आरो कलर देखाबो पुजो स्पेशल रेड एंड व्हाइट प्रथमे देखालाम। এটা আপনারা যে কোনো ओकेशने सुंदरভাবে कैरी करते पारबेन। कुर्ता विद दुपट्टा, कुर्ता का फुल लेंथ के लाइनिंग के साथ प्राइस जाएगा 1250। इसके साथ अगर ऐसा रेड कॉटन का पैंट आप लोग पेयर करना चाहते हैं, पैंट व्हाइट में भी अवेलेबल है एंड रेड में भी अवेलेबल है। पैंट का प्राइस एक्स्ट्रा 450 है। प्योर खादी कॉटन का ये एक पैंट है, मैंने इसको इसके साथ वेयर किया है। सो कुर्ता दुपट्टा 2 पीस का प्राइस जाएगा 1250 ओनली। फुल हैंड वूवन जामदानी में दिखा रही हूँ, जस्ट सी फुल कितना प्रोमिनेंट इसका लुक है, कितना प्रोमिनेंट इसका डिजाइन है। स्क्रीनशॉट लेके मैम व्हाट्सएप पे बुकिंग कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन में, उस नंबर पर बुकिंग कीजिए। कमेंट में बुकिंग नहीं हो पाएगा। दिस इज द पैंट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर 9875396578। तो फेब्रुआरी से कुछ पेंडिंग हम लोग का अभी है नहीं। व्हाट्सएप में बात कीजिए। आई डोंट नो आपका बुकिंग है भी या नहीं, क्योंकि ऐसे रैंडमली बोलने से मैं उसको एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। आप व्हाट्सएप में बात कीजिए। अगर आपका चैट्स है व्हाट्सएप में तो जरूर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसा है तो जरूर रिफंड भी कर दिया जाएगा। वी डोंट हैव एनी पेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम फेब्रुआरी आई गेस, सो प्लीज व्हाट्सएप वंस। ओके, ये जाएगा फुल पीस। दिस इज द कलेक्शन 1250 इज द प्राइस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कलर। ओके, दिस इज द नंबर 1 कलर 2 पीस। ये 2 पीस है, कुर्ता विद दुपट्टा 2 पीस है। ओनली कुर्ता ये है नहीं, ये 2 पीस है। ओनली कुर्ता इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें और एक कलर आप लोगों को मिल जाएगा। और एक कलर में दिखा रही हूँ। পিকু ফোন পড়ে যাবে, মাথা তোলো। বিছানা ছোট করে দিচ্ছি, ওর কুলাচ্ছে না। নেক্সট কালার অপশন দেখাচ্ছি আমি। इसमें सिंगल कुर्ता अवेलेबल नहीं है, सिंगल कुर्ता अवेलेबल नहीं है। एग्जीबिशने अवश्य থাকবে। नेक्स्ट कलर ऑप्शन, नेक्स्ट कलर ऑप्शन देख लीजिए। ये जाएगा आज का नेक्स्ट कलर ऑप्शन। दिस इज द नंबर 2 कलर। बहुत ही सुंदर कलर के साथ ये जाएगा नंबर 2। इसके साथ भी आप लोगों को दुपट्टा मिल जाएगा। दुपट्टा इज ऑल्सो अवेलेबल। হ্যাঁ, কটনের এটা যাচ্ছে একদম কটনের সাথে কটনের লাইলিং দেওয়া থাকছে। এই থাকছে একদম বেস্ট কোয়ালিটি 44 এর লাইলিং। ঠিক আছে, আমরা যে জামদানি গুলো পরি সেই হ্যান্ড ওভেন জামদানি, একদম বেঙ্গল ট্র্যাডিশনাল জামদানির উপরে থাকছে এই পিসটা। জাস্ট এই থাকছে হচ্ছে পিস নাম্বার 2 কালেকশন। বোথ দ্য কালার্স আর অসম। দিস ইজ দ্য কালার। চলো চলো, এই থাকছে হচ্ছে পিসটা। আগের ইয়ারে দুর্গাপুজোতে জামদানি পরে অনেক কমপ্লিমেন্ট পেয়েছি। কোথা থেকে নিয়েছি জানতে চেয়েছে। তোমার জামদানি স্পেশালি দারুন। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, ओनली 1250 प्राइस कुर्ता एंड दुपट्टा। फुल लेंथ का लाइलिन जाएगा। ये जाएगा फुल लेंथ का लाइलिन। दोनों का प्राइस जाएगा 1250। इसके साथ अगर पैंट ऐड करना है तो उसका 450 एक्स्ट्रा। आई एम पेयरिंग दिस विथ अ नेवी ब्लू पैंट, क्योंकि इसमें नेवी ब्लू में फुल वर्क जाएगा। सो नेवी ब्लू पैंट जाएगा। एगुलो रेड है ना गो,
এগুলো বেস কালারটা লাইট আসে, তার উপরে ডিপ দিয়ে ওয়ার্ক হয়। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। ये जाएगा फुल, इसमें देख लीजिए ডিজাইন। ওকে, ফুল ডিজাইন জায়গা, ইসকে একদম এক সাইজ বড় নিতে হবে। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে নিচে লাইলিন, অ্যান্ড এই থাকছে হচ্ছে প্যান্টটা, এর সাথে কন্ট্রাস্ট। আমি 42 পরি, এটা আমি 42 পরে আছি, কিন্তু আমার একটু টাইট ফিটেড হচ্ছে। সো আপনারা লাইলিন যখনই নেবেন এক সাইজ বড় নেবেন, সেটা অনেক বেশি কমফোর্টেबल হয়। ঠিক আছে, ये जाएगा इसका दुपट्टा। प्लीज लेट अस नो हाउ इट इज लुकिंग। जो लोग बंगाल का बाहर रहते हैं तो उसके लिए मैं बोलूंगी जस्ट ट्राई वंस आवर बंगाल ट्रेडिशनल हैंडलूम प्योर कॉटन जामदानी। ठीक है, दिस इज द फुल पीस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, कुर्ता दुपट्टा 1250, पैंट एक्स्ट्रा 450। पैंट इज प्योर खादी कॉटन, नेवी ब्लू कलर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। मैम ये रेशम बाय कॉटन का जामदानी है, रेशम बाय कॉटन का जामदानी है विथ फुल लेंथ कॉटन लाइनिंग। ठीक है, जस्ट ट्रांसपेरेंसी देख लीजिए, ये फुल वीविंग का जाएगा, ये सब फुल वीविंग में आप लोगों को मिलेगा। कोई सुराट वाला जामदानी है नहीं, एकदम प्योर बंगाल ट्रेडिशनल हैंडलूम जामदानी है। दिस इज द फुल पीस, प्योर रेशम बाय कॉटन जामदानी है, रेशम बाय कॉटन। ठीक है, इसमें पॉकेट भी मिलेगा, अगर पॉकेट नहीं चाहिए तो आप विदाउट पॉकेट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। वेरी कंफर्टेबल जामदानी में आज से मतलब 3 साल से इसको दिखा रही हूँ हर टाइम दुर्गा पूजा का पहले। सो बहुत रिव्यूज भी आप लोगों को मतलब कलेक्शन का पेज में मिल जाएगा जामदानी का। सो दीज आर एक्सट्रीमली फिगर फ्रेंडली, बॉडी फ्रेंडली कलेक्शन। 750 45। নেক্সট এত কালেকশন রয়েছে, একটা করে আমি দেখাচ্ছি। প্রচুর কালেকশন এখনো দেখানো বাকি। যদি লাইভের পরে ঠিক হয়েছে তুলি, তাহলে বুঝবি কোনো ঘটনা শিওর আছে মনে হচ্ছে। তো বহুত হাসছিস, এরকম হবে কি করে? লাইভের টাইমে হয়ে যাচ্ছে, আমি তো মানি না, মনে হচ্ছে। অবশ্যই দেখাবো, দে একটা কুর্তি দে, ওয়াল পিঙ্ক বলো দে। আমাদের কুর্তিতে এত মার্জিন থাকে, এই আমি বলবো কেউ দেয় না এত মার্জিন, কোনো রেডিমেড কালেকশনে পাওয়া যায় না। যত বড়ই ব্র্যান্ড হোক না কেন, যত বিবাহ হোক, রংমঞ্চ হোক, যেই হোক না কেন, এত মার্জিন কেউ দেয় না। এই যে মার্জিন, ঠিক আছে, এই থাকলো ইন্টারলক এন্ড এই থাকলো হচ্ছে মার্জিন। আই হোপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে একটা স্টিচ থাকে, তারপরে আরেকটা স্টিচ থাকে, তারপরে ইন্টারলক থাকে। ঠিক আছে, ওকে, এমন নয় যে স্টিচের পর একবারে ডাইরেক্টলি ইন্টারলক। প্রথমে স্টিচ, তারপরে আবার স্টিচ, তারপরে আবার ইন্টারলক। এন্ড ইভেন অন দ্য স্লিভস টু we give margins on the sleeves also. These are the sleeves, okay, equally sleeves में भी margin रहता है till the cut। इधर जितना तक कट रहता है उतना तक आप लोगों को मार्जिन रहता है। like if you are taking 42 or 40 you will get margin up to 45 inches, huh? up to 45 inches। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবই দেখাবো। আমি এত কষ্ট করে এক একটা তৈরি করেছি তোমাদের জন্য, না দেখে আমি যেতেই পারবো না। सो नेक्स्ट कलेक्शन, ये एक बाटिक है, बट बाटिक के जैसा दिखने वाला नहीं है। जस्ट लुक एट द बाटिक कलेक्शन,
ওকে, পিঙ্ক কালার, একদম পিঙ্কি পিঙ্কি দেখতে, একদম পিঙ্ক কালারের মধ্যে আমাদের সেই সিগনেচার ডিজাইন। এই নিয়ে আমি এটাকে বোধহয় 4 নম্বর কালারে ট্রাই করছি, এবং এটার যে ভালোবাসা প্রত্যেকটা কালারের ক্ষেত্রেই মানে অফুরন্ত আমরা ভালোবাসা পাচ্ছি। This is the 4th color we are trying in this design. आप लोग को इतना पसंद आता है कि हर वक्त ये दिखाने का साथ साथ सोल्ड आउट हो जाता है। This is the full piece, ये जाएगा यॉक, एंड दिस इज प्योर बघरू बाटिक, प्योर बघरू बाटिक। देख लीजिए छोटा छोटा ब्लॉक में है, वेरी मच कंफर्टेबल, वेरी मच सूदिंग पीस है ये, एक एकदम कंफर्टेबल एंड सूदिंग पीस ये आप लोगों को मिल जाएगा। This is the full piece, just take a screenshot and send it to our WhatsApp बुकिंग नंबर। पॉकेट्स मिलेगा, साइजर अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52। ब्यूटीफुल सा एक पिंक कलर है, ब्यूटीफुल सा एक पिंक कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है ये, ठीक है। इसके साथ अगर मैचिंग पैंट चाहिए बॉडी का प्रिंट का तो वो भी मिल जाएगा, तब वो 2 पीस करके आप लोग ले सकते हैं। 550 प्राइस आएगा पैंट का, एंड 750 इज द प्राइस फॉर द कुर्ता। ये लाइन कट में ये पीस है, बॉडी में एंड बैक में हर जगह में आप लोगों को ये ब्लॉक देखने को मिलेगा। दिस इज द फुल पीस। ओके, प्योर बघरू कॉटन का कलेक्शन है। ज्यादा देर मैं इसको पहन के दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत 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 डिमांडिंग कलेक्शन है, एंड ढेर 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 पीसेस भी अवेलेबल है, ठीक है। दिस इज द फुल पीस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। 750 इज द प्राइस। द मेन अट्रैक्शन इज द नेक, वेरी ब्यूटिफुल एंड डीप नेक पैटर्न आप लोगों को मिलेगा। साइजर अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52, from 32 to 52 all the sizes are available. Okay, 750 is the price। 750 इज द प्राइस। अगर लाइव अच्छा लग रहा है प्लीज डू शेयर, लव, लाइक जो भी है प्लीज दे दीजिए लाइव में, और लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द फुल पीस। मैम रिप्लाई चल रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए, रिप्लाई है बहुत मैसेजेस, थोड़ा देख देख कर रिप्लाई देना पड़ रहा है। প্যান্টটা প্লিজ, এটার সাথে প্যান্টটা তো রেডি নেই গো, কি ভাবে দেখাবো। এই যে বডির প্রিন্টটা তোমরা দেখছো, এই বডির ফ্যাব্রিক দিয়ে আমরা প্যান্ট অবশ্যই কাস্টমাইজ করে দিতে পারবো। ওটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে 550। ओके, এটা साइड कट कस्टमाइजेबल, ये साइड कट में भी कस्टमाइजेबल है। ये बहुत क्लासी लगता है, आप आउटिंग में जा रहे हैं, आप ऑफिस में भी इसको इवन पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत सोबर एंड यूनिक कलेक्शन है, एंड वेरी 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 मच लाइक, मैं इतना वेरी बोल रही हूँ कि इतना ही कंफर्टेबल पीस है। ये बहुत सॉफ्ट है, मैं पहनी हुई हूँ, मुझको लग रहा है कि बार बार इसके ऊपर से हाथ को लेते जाओ, इतना सॉफ्ट का कलेक्शन है, ठीक है। दिस इज द फुल पीस। स्काई बाटिक रिस्टक हो গেছে, আপনি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন, দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। মুভিং অন দ্য নেক্সট, ভাগলপুরি সেমি তাসার আবার কবে আসবে? এবার চলে এসো, এবার পুজোর আগে আরেকটা আনবো, পুজোর আগে ওটা আবার নতুন ডিজাইনে আসবে। पूजा का पहले फिर दिखाएंगे भागलपुरी सेमी तसर। भागलपुरी में बहुत कुछ नया नया आने वाला है, मैं ट्राई कर रही हूँ भागलपुरी में आप लोगों को धमाका देने का, भागलपुरी में धमाका देने का मैं ट्राई कर रही हूँ। देखा, इस दुपट्टा चाहिए, ठंडा नहीं लग रहा है तो लग रहा है, उधर चल जाओ, उधर सोना में। पिंकू के देख তোদের ঠান্ডা লাগে, পিঙ্কু ঠান্ডা লাগে না রে, তোরও তো আছে। Will the jamdani kurta shrink? No, the jamdani kurta will not shrink. Like first there is astar like lining, and then the kurta. So when it gets stitched, so if that is 42, sometimes it's get 41. It's natural process, we can't do anything on that. And secondly, we give pure cotton 44 lining on the jamdani kurtis, but sometimes the lining shrinks. That's why we are not taking any chances, and we are saying that take one size bigger. Though there is margins available in every pieces, but still for a safe size take one size bigger. If the astar, the lining shrinks, then the kurti will fit you very well.
ओके, दिस इज द फुल पीस। बहुत जिनके पास क्या होता है कि टेलरिंग का फैसिलिटी नहीं रहता है, ऐसा सिटी में आप हो कि आपके पास अच्छा टेलर नहीं है, कुर्ती खोलेंगे तो कुर्ती का साइज बिगर हो जाएगा, उससे अच्छा है कि आप एक साइज बिगर ले लीजिए। ठीक है, दिस इज द फुल कलेक्शन ऑफ नेक्स्ट। ऑनलाइन शॉपिंग एक्स्ट्रा আমাদের শিপিং চার্জ যেটা লাগে সেটা দিতে হবে 50 শিপিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল 80, আসাম ত্রিপুরা 100। ওকে, এই থাকলো হচ্ছে নেক্সট কালেকশন। এই থাকলো তো আমার কুর্তিগুলো অসাধারণ এন্ড প্রাইস अमेजिंग। थैंक यू। नेचुरल वेजिटेबल डाइट अजरक, नेचुरल वेजिटेबल डाइट में मैं अजरक दिखा रही हूँ, येलो कलर में ये अजरक है। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 780 रुपीज, 780 रुपीज इसका प्राइस जाएगा। दिस इज द फुल पीस, इसमें ऐसा सर्किल ब्लॉक जाएगा, उसके साथ फुल काथा एंड मिरर सीक्वेंस का डिटेलिंग है, उसके साथ रनिंग काथा स्टिच किया गया है, उसके बाद लेस वर्क है। বলছি এমএস ডিজাইন গ্রুপটা খুলে এটা সাইজ গুলো একটু লিখে নিন। ऑलरेडी पीस। ओके, ये जाएगा फुल पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। इसके साथ 780, इसके साथ आप लोग कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन दुपट्टा भी ले सकती हैं, कॉन्ट्रास्ट में ग्रीन दुपट्टा भी ले सकते हैं। साइजेस आर अवेलेबल फ्रॉम 32 टू 52, फ्रॉम 32 टू 52 ऑल द साइजेस आर अवेलेबल। इसके साथ ऐसा 700 का दुपट्टा ले सकते हैं। ये दुपट्टा कहीं कहीं जगह में 900 950 में सेल हो रहा है, मतलब कांट इमेजिन। ओके, ये जाएगा दुपट्टा, कॉन्ट्रास्ट में लीजिए, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। ओके, दिस इज द फुल पीस। चलो, এই থাকলো হচ্ছে পিসটা, কাশিস দেখাবো ফুল কাঁথা স্টিচ। আজকে টপ কিছু রেডি করা ছিল ভিডিওর জন্য, শার্টস আমি দেখছি যদি পারি তো দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে ফুল, इसमें काथा स्टिच का डिटेलिंग जाएगा एंड प्योर वेजिटेबल डाइट हैंड ब्लॉक अजरक कॉटन के ऊपर ये पीस जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में भेज दीजिए। दिस इज द फुल कलेक्शन। दुपट्टा इज 700 एंड कुर्ता इज 780। दिस इज द फुल लुक। ठीक है, प्योर नेचुरल डाइट अजरक है, प्योर नेचुरल डाइट अजरक। दुपट्टार दिके দেখাচ্ছিস নিশ্চয়ই, তোর কোনো কাজ নেই, আমি দুপট্টা দেখালি তোরা দৃষ্টি দেখা। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা, থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। জ্যাকেট করতে সব পাবে এক্সিবিশনে, এক্সিবিশনে কি পাবে না বলো, সব পাবে। লাইভ অ্যালার্টে যেটা পড়েছিলে ওটা কাশিস, ওটার ভিডিও আপলোড হবে গো, 4টে কালারে দেখিয়ে ভিডিও কালকে আপলোড হবে, ওটা আজকে দেখাবো না। सबका फोटो खींच रही हो ना। প্রিয় জিনিসটা ঘরের জন্য বিসর্জন দিয়েছি। আমাকে এত ওটার জন্য হেনস্থা করলে, এত বাজে কথা বললে, আমি বিসর্জন দিলাম। পিঙ্কু উঠে পড়ো, বিস্কুট খাও, যাও, মা ডাকছে। ভোর হলো, অনেক ঘুম হয়েছে, যা নাক ডাকছিস, যাও পিঙ্কু, মা ডাকছে, বিস্কুট খেয়ে এসো, যাও, ভোর হয়ে গেছে, অনেক ঘুম হলো, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যান্ড করে দেওয়া যাবে। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, এবার বলো কোনটা নেবে। আরো একটা ধামাকা দিলাম, আরো একটা ধামাকা দিলাম। কাশিস, পিঙ্ক কাশিস, এটা মনে হচ্ছে আমি একটা নেব, এটা মনে হচ্ছে আমি একটা নেব। ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই থাকছে হচ্ছে পিসটা, পিঙ্ক কাশিস। আমাকে একটা দিবি এটা, পিঙ্ক কুর্তিটা বুক করেছি। হ্যাঁ করছে কনফার্ম গো, আর জ্যাকেট ড্রেস এর পরে দেখাবো।
কলকাতা এক্সিবিশন হচ্ছে 20+ সাইজ পাবে। আমাকে একটু প্লিজ জানিও যারা যারা প্লাস সাইজ আসছো। আমি আগের বার প্রচুর প্লাস সাইজ নিয়ে গেছিলাম আপ টু 52, কেউ 50-52 এর আসেনি, সব আমি 50-52 এত জমিয়ে লাস্টে বাড়িতে এসে এক পিস করে সেল দিয়েছি। সো যদি কেউ কলকাতা এক্সিবিশনে প্লাস সাইজের জন্য আসছো আমাদেরকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে জানাবে যে আমরা কলকাতা এক্সিবিশন যাবো ফর 50-52 প্লাস সাইজেস। 48 তো প্রত্যেকটা সিরিজের মধ্যে থাকবে, বাট 50-52 আমার খুব মানে আমি বানিয়ে নিয়ে যাই, কিন্তু প্লাস সাইজ কেউ আসে না। এইবারের জন্য ভেবেছি বানিয়ে নিয়ে যাব না, যদি কেউ আসো বলবে, আমি সত্যি নিয়ে যাব। একটা শিপিং এ হ্যাঁ যাবে, ঠিক আছে। গ্রিন আংরাক্ষা আজরাকটা আজকে পেয়েছি, দারুণ হয়েছে, লেন্থটা দারুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফিটিংসটা কেমন হয়েছে আমাদেরকে পরে পারলে ফটো দিও, ঠিক আছে। এই থাকলেও পিসটা, হ্যাঁ গো সত্যি দারুণ, নিজের জন্য দেখো না, আমি বলছি নিজের জন্য নেবো, আমাকে দূর থেকে বলে দিচ্ছি সোল্ড আউট, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে, আমি কোনো প্রাইসও বলিনি। এই থাকলে হচ্ছে পিসটা, এইটা 1 পিস, হ্যাঁ পারবো আমি যাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। 49 42 তো যাবেই, 42 তো প্রচুর দরকার হয়। 38 40 42 44 হচ্ছে একটা রেগুলার সাইজ, মানে এখন 80% মানুষের এটাই সাইজ। সো যদি কেউ প্লাস সাইজ যাও সেটা আমাকে বলবে। 48 পর্যন্ত আমাদের প্রচুর সব থাকছে, কিন্তু 50-52 এর জন্য একটু আমাদেরকে জানাবে, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিস, 780 इज द प्राइस। पिंक कलर कशिश, पिंक कलर का कशिश जाएगा सिर्फ, जस्ट लुक एट द बैक, इट्स वेजिटेबल डाइट कलर। सो इसमें स्क्रीन प्रिंटिंग के जैसा सामने और पीछे सेम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इट्स वेजिटेबल डाइट हैंड ब्लॉक कशिश। ओके, नाउ लुक एट द नेक पार्ट, दिस इज द नेक, बोहो कशिश जाएगा ये। फर्स्ट एक अजरक का पैच जाएगा, फिर ब्लैक अजरक, फिर मेरून, फिर ब्लू अजरक, फिर ब्लैक अजरक, लाइक इट्स अ बोहो पैटर्न में ये कस्टमाइज्ड हुआ है। एंड ये जाएगा फुल मतलब ब्लैक कलर का बॉर्डर, बॉर्डर में भी देखिए पिंक कलर का काथा स्टिच का डिटेलिंग किया गया है, एंड पिंक मिरर इसमें स्टिच किया गया है। 1 साइडेड पॉकेट, ये जो घेरा है, घेरा में ब्लैक कलर का बॉर्डर हम लोग प्रोवाइड किए हैं, घेरा में भी ब्लैक कलर का बॉर्डर प्रोवाइड किए हैं, दोनों साइड में कट है। 780 इज द प्राइस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। এটা যদি এ লাইনে কাস্টমাইজ করতে চান তাহলে 820 প্রাইস হবে। ফর এ লাইন প্রাইস উইল বি 820, ফর সাইড কাট প্রাইস উইল বি 780। দিস ইজ দ্য স্লিভস, জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নাম্বার। বিউটিফুল কালেকশন, বিউটিফুল। এর সাথেও আপনারা ব্ল্যাক আজরাকে দুপাট্টা দিয়ে পরতে পারেন, একটা ব্ল্যাক আজরাকে দুপাট্টা দুটো এর সাথেও ভীষণ সুন্দর লাগবে, ঠিক আছে। আমি 50 মডেল নেবো, আমার জন্য আনবে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, সবাই আমাকে বলে দেবে, যদি কেউ রেকর্ডেডও দেখছো 50 জন্য আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবে, ঠিক আছে। রেকর্ডেড দেখলেও আমাকে অবশ্যই জানাবে যে 50 জন্য। ল্যাভেন্ডার কালার আজকে তো কিছু নেই, এর সাথে এরকম ইয়েও ভাল লাগবে, ব্ল্যাক আজরাক খুব ভাল লাগবে, ব্ল্যাক আজরাকের দুপাট্টাও এর সাথে ভীষণ সুন্দর লাগবে। যারা দুপাট্টা দিয়ে পরতে চাইছো, ব্ল্যাক আজরাক আমি মেরুন দিয়েও দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্ল্যাক দিয়ে এন্ড মেরুন দিয়েও দেখিয়ে দিচ্ছি। আফটার লাইফ কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ পাবে পাবে, অবশ্যই পাবে। এই যে এটা হচ্ছে মেরুন দিয়ে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মেরুন দিয়ে। মেরুন দিয়ে আমার হচ্ছে বেশ সুন্দর লাগছে, যেহেতু ইয়কের সাথে ম্যাচ করছে। সত্যি তোমার কুর্তিগুলো খুবই কমফোর্টেবল অ্যান্ড পকেট ফ্রেন্ডলি। আমি এতদিন 2000-এর নিচে কুর্তি পরতাম, বাট আজকাল তোমার কুর্তি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা, এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিসটা। ওকে, ऐसा दुपट्टा के साथ भी आप लोग कैरी कर सकते हैं। अगर लाइव अच्छा लग रहा है so please do share our live। एवरी लाइव থেকে দুটো ড্রেস কিনছি, এক্সিবিশনে গিয়ে কি নেবো, চলে এসো। যেগুলো লাইভে থাকে না সেগুলো এক্সিবিশনে থাকবে, এক্সিবিশনে এমন কিছু থাকবে যেগুলো লাইভে থাকে না, এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। তারপর তোমাদের সবার জন্য যারা এক্সিবিশনে আসছে ওদের জন্য গিফটস তো থাকছে, সো এসো লাভে থাকবে, এতটুকু বলবো, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে
কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন আমরা এক্সিবিশনে নিয়ে যাব, যেগুলো আমাদের কাজ চলছে। আমি বলতে চাইনি, বলে দিচ্ছি তাও। আমাদের প্রিমিয়াম কিছু কালেকশন যাচ্ছে, একদমই প্রিমিয়াম রেঞ্জের, সেগুলো ফুল কাঁথা ডিটেইলিং এর উপরে আমরা কিছু জামদানি নিয়ে যাচ্ছি, একদম কটন বেসের উপরে, যেগুলো প্রাইস শুরু হবে 2000 আপ। সেগুলো পিওর কটন, গুজরাটির উপরে ইক্কাত থাকছে। ইক্কাতের যা ভ্যারিয়েশন থাকবে ভাবতে পারবেন, এতটুকু বললাম যে ইক্কাতের যা ভ্যারিয়েশন থাকবে জাস্ট মানে ইমাজিনেশনের বাইরে। ইক্কাতের উপরে প্রচুর কালেকশন থাকছে, হ্যান্ডওয়ার্কের সাথে ইক্কাত থাকবে। এবার ভাগলপুরের কিছু কালেকশন থাকবে, যেগুলো তোমরা লাইভ থেকে সোল্ড আউট শোনো। মোডাল থাকবে, চলো অনেক কালেকশন আছে, আমি বলবো না, অনেক কিছু দেখানো। দেখো এখান ওর জ্যাকেটটা না मेरे वाला प्रिंटर का बगल नीचे 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 কি করছিস? হ্যাঁ এক্সিবিশন কলকাতাতে 23rd of August, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েটস। 23rd of August। এসিটা একটু কম করে দে না, ঠান্ডা লাগছে, প্লিজ কম করে। আচ্ছা আমার তো মনে হচ্ছে ব্ল্যাক ড্রেসটাই দারুন। আচ্ছা জ্যাকেট ড্রেসেস দে দো দুষ্টু কম কম করে দে। জ্যাকেট গ্রাউন্ড দেখাচ্ছি, ফার্স্টে ইনারটাই খালি দেখাচ্ছি, এটা ইনারের উপর জ্যাকেট পাবে। এই থাকছে হচ্ছে ফুল ইনার। এটা যদি কেউ এরকম দুপাট্টা দিয়ে ক্যারি করতে চাও না, তাতেও এটা খুব সুন্দর লাগবে, দেখাচ্ছি। এইরকম এইরকম ভাবেও এটাকে মানে গাউন করে পরতে পারবে, ठीक है। फर्स्ट ये मैंने दिखा दिया है प्योर कॉटन, खादी कॉटन में। ये जाएगा नंबर 1 इसका यूज, क्योंकि हाथ में अजरक का बॉर्डर है, तो अजरक दुपट्टा से ही आप लोग ऐसे करके इसको पहन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जाएगा फुल नेक में ऐसा मिरर वर्क, नेक में ऐसा मिरर वर्क जाएगा। इसके साथ आप लोगों को मिल जाएगा ऐसा जैकेट। इवन ऑन नवरात्रि में भी आप लोग ऐसा पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये जाएगा आज का जैकेट ड्रेस, ये जाएगा आज का जैकेट ड्रेस, ओके। जैकेट ग्राउंड, ये जाएगा आज का जैकेट ग्राउंड। डबल यूज है, कैसा लग रहा है प्लीज बताइए, कैसा लग रहा है प्लीज लेट अस नो। जैकेट ग्राउंड कम 1 पीस। ये থাকছে হচ্ছে উপরের ওয়েস্ট কোটটা, ये जाएगा ऊपर का वेस्ट कोट, देख लीजिए दिस इज द वेस्ट कोट। ये जाएगा ऊपर का वेस्ट कोट, दिस इज द वेस्ट कोट विद चाइनीज कॉलर। ये जाएगा नेक का वर्क एंड अंदर में ऐसा ए लाइन अम्ब्रेला कट में ऐसा गाउन जाएगा, ओके। जैकेट विथ इनर दोनों का आप लोग को प्राइस मिलेगा ओनली एंड ओनली 1050 में। ऐसा सुंदर सा एक गाउन, उसके साथ ग्राउंड का घेर देखिए कितना ज्यादा है, एक गाउन उसके साथ ऐसा अजरक का जैकेट, बोथ विल कॉस्ट 1050 ओनली। दिस इज द बैक, बोथ विल कॉस्ट 1050 ओनली। वेरी स्मार्ट कलेक्शन, वेरी स्मार्ट कलेक्शन, भीषण सुंदर লাগবে। আমি জানি না কতটা আপনারা বুঝতে পারছেন, आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ रहा हमें आ रहा है कैमरा का उस पार से, बट इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। ये जाएगा फुल पीस, ये जाएगा जैकेट एंड ये जाएगा इतना वेस्ट कोट एंड ऊपर से ये जैकेट। 1050 ब्लैक एंड मैरून का कॉम्बिनेशन है अजरक में। मैं और एक जैकेट ड्रेस आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ, ओके। खूबी सुंदर, थैंक यू।
থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমার কুর্তিগুলো খুবই সুন্দর, আমি দুটো বুক করেছি, একটা পেয়েছি, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। না এটা 2 পিस ओनली वेस्ट कोट, এটা अवेलेबल नहीं, ठीक है 1050 ये जाएगा फुल पीस। ये आप लोग जैकेट खोल के ओनली कुर्ती मतलब इनर भी पहन सकते हैं। अनारकली है ये, अंदर का जो पार्ट है ना ये एज अनारकली करके दुपट्टा देकर आप लोग इजीली इसको पहन सकते हैं, ठीक है, ऐसे दुपट्टा देकर भी पहन सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फुल पीस, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। दिस इज द फुल पैटर्न, दिस इज द नेक, ओके। हमार हाइट 5'6" को, हमार हाइट 5'6", दिस इज द फुल कलेक्शन, दिस इज द फुल कलेक्शन। मुविंग ऑन द नेक्स्ट, আমার তো এটা খুলতে ইচ্ছা করছে না, আমি এমনি ব্ল্যাক লাভার, আই জাস্ট লাভ ব্ল্যাক, সো ব্ল্যাকের উপরে এত সুন্দর একটা अनारकली विद दिस ब्यूटीफुल घेर एंड उसके साथ नेक का डिटेलिंग, ये डबल में आप लोग वेयर कर सकते हैं, जैकेट देकर भी और दुपट्टा देकर भी, इट्स डबल में इसको वेयर कर सकते हैं, ओनली कुर्ता भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, ठीक है। चले জ্যাকেট সুটটা দারুন, থ্যাংক ইউ, আমার তো খুলতে ইচ্ছা করছে না এটা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। नेक्स्ट नेक्स्ट তুই আমার মতো সেম বোতল কেন নিয়ে আসিস? আমি আমার বোতল লাগি, কিরকম লাগছে? তোদের মুখ দিয়ে ভালো করে না, কোনটা? পিঙ্কটা মাটি নামগুলো মনে কর একটু, মাটি দিয়ে তৈরি হয়। লেন্থটা লাস্টের লেন্থ ছিল হচ্ছে 49, लास्ट जे वन पीस का देखा था 49, ठीक है। ये जाएगा 49। मैम प्लीज पिंग वंस हाई नाउ, ओके प्लीज पिंग वंस, प्लीज पिंग वन मनसी मैम एक बार हाई अभी लिख दीजिए, ठीक है। जैकेट शुद्ध पाওয়া যাবে না, जैकेट शुद्ध पाওয়া যাবে না, जैकेट शुद्ध पाওয়া যাবে না, ঠিক আছে। এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। জাস্ট লুক এট দ্য নেক পার্ট, ओके जस्ट लुक एट द नेक पार्ट। नेक जाएगा ऐसा फुल हैंडवर्क में, और एक बगरू दिखा रही हूँ, वाइन कलर का बगरू दिखा रही हूँ मैं। गरम लगছে, वाइन कलर का बगरू दिखा रही हूँ, कुछ गरम लगছে। वाइन कलर का बगरू में ये पीस जाएगा, प्योर बगरू कॉटन। एक मैसेज गुलो देख, सबाई बोलছে मैसेज पेंटिंग। वी नेक राउंड वी का कलेक्शन है, फुल इसमें काथा स्टिच मिरर का डिटेलिंग जाएगा। ये फुल मिरर में आप लोगों को मिलेगा, उसके साथ ऐसा बॉर्डर किया हुआ है। अगर मैचिंग पैंट चाहिए तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा बॉडी का प्रिंट में। दिस इज द फुल पीस, 750 ओनली प्राइस। वाइन कलर का बगरू का कलेक्शन, वाइन कलर बगरू का कलेक्शन। दिस इज द पीस, प्योर बगरू कॉटन ऑन वाइन कलर, प्योर बगरू कॉटन ऑन वाइन कलर। मेरे मोटा दे হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে একবার হাই লিখুন, মানসী ম্যাম একবার হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট হাই লিখুন, আমরা নাম্বারটা নোট করে নিচ্ছি, লাইভের পর দেখে নাও।
ঠিক আছে, একটু হাই লিখে দিই। এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। সাইজ अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52, ऑल द साइज अवेलेबल। दिस इज द स्लीव्स में डबल लाइन बॉर्डर जाएगा एंड ये जो यॉक का कट है ना, ये स्लीव्स में जाएगा। এবার তো পাগল হয়ে যাবো, পুজো আসছে, পাগল না করলে হয়। তখন তোমরা বলবে মধুমিতা কি দিচ্ছে, পুজো কালেকশনই দিচ্ছে না, পাগল করা কালেকশন দিচ্ছে না। তাই বললে হয়? আমি তো পুজো এখন পুরো পাগল হতে থাকো পুজো পর্যন্ত, তারপরে পুজোর পর আবার পাগল করবো উইন্টার কালেকশন নিয়ে। ঠিক আছে, এই থাকলে হচ্ছে ফুল পিস উইথ ওয়ান সাইডেড पॉकेट। साइजेस अवेलेबल फ्रॉम 32 to 52, 750 इज द प्राइस। साइड में जाएगा ऐसा लंबा स्ट्राइप में ब्लॉक। ये स्ट्राइप में आप लोग को पैंट भी मिल जाएगा। पैंट का प्राइस जाएगा 550, कुर्ता का प्राइस जाएगा 750 फॉर द कुर्ता एंड पैंट इज 550 रुपीज। दिस इज फुल बगरू कॉटन ऑन वाइन कलर। कलर गुलो आज के जस्ट देखो, কালার গুলো জাস্ট আজকে দেখো। হ্যাঁ মেসেজ দেখছে, একটু তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দেবো। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করে ফেলুন। কি সব দেখাচ্ছে, মন খারাপ, বুকিং করে ফেলুন একদম, এগুলো পাবেন না কিন্তু আর। ঠিক আছে, এই থাকলো হচ্ছে ফুল পিসটা। মুভিং অন দ্য নেক্সট। প্রাইস থাকছে হচ্ছে 750 ওকে। চল, এই থাকছে হচ্ছে ইয়কের কাটটা, এই থাকছে হচ্ছে ইয়কটা। ওকে, এই থাকছে হচ্ছে ফুল ইয়কটা। ফুল এগুলো কাঁথা স্টিচে ডিটেইলিং থাকছে। মুভিং অন দ্য নেক্সট। কাশিসটা নাম্বার লিখে রাখবি, কাশিসটা মোটামুটি মনে হয় 150 মিটার এসছে। কাশিসটা দেখে নেবো আমি একবার। সোল্ড বলিস না, এখন তো পেমেন্ট গুলো মেলানো হয়নি। 42 সাইজের ডিমটা সূত্র গুলো ধরে আছে। 42 থেকে 44 আছে। কি করেছে দেখো, সাইজে 42 ঠিক আছে। আপনারা দেখি এটা তাড়াতাড়ি বলতে পারবি? नेक्स्ट ফার্স্ট কুর্তির আমি তো ম্যাচিং প্যান্ট বলে দিলাম, দেখিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে। মেরুন কালারের এক কালারের ম্যাচিং প্যান্ট ফার্স্ট কুর্তিটার সাথে আমি দেখিয়ে দিয়েছি। বডি প্রিন্টের প্যান্ট 550।
ওকে, আর হোয়াইট প্যান্ট অ্যাভেলেবেল আছে এক কালারের, ওটা আমি লাইভে বলিনি, আমি লাইভে 550 প্যান্টটাই বলেছি ম্যাচিং। আচ্ছা, লিলেন জামদানি, লিলেন জামদানি চলছে না? হ্যাঁ, আগের কাশিসটা মনে হয় মিস করে গেছি, এইটা পেয়েছি দাম বলার আগে আমি পিক সেন্ড করেছি, মেসেজ একটু জমে গেছে, দিচ্ছি রিপ্লাই, পেয়ে যাবে। আচ্ছা, কাশিস বলছি লিলেন বেনারসি, লিলেন বেনারসির আমি লাস্টে দুটো কালার দেখিয়েছিলাম ফার্স্ট লঞ্চে, এই লঞ্চে আমি আরো দুটো কালার দেখাবো, টোটাল 4টে কালার এই সেটে রেডি হয়েছে। এইভাবে এখানে কাট থাকছে এবং ব্যাকেও প্রিন্টেড কাट থাকছে। এই থাকছে হচ্ছে दुपट्टा, दुपट्टा में आप लोगों को ये जो वीविंग मिलेगा ये सब प्योरली हैंड वूवन लिलन जामदानी है। 100 काउंट लिलन में, कॉटन लिलन में ये पीस आप लोगों को मिलेगा। उसके अंदर मार्जिन अवेलेबल है, इसको वीव करने में बहुत टाइम लगता है, ये फुल हैंड वूवन पीस है। सो इसको बुकिंग करने के बाद आप लोग डिस्पैच करने में टाइम देना होगा, ठीक है। जो लोग इसको बुकिंग कर रहे हैं थोड़ा ध्यान में रखकर बुकिंग कीजिए, अगर कुछ भी अर्जेंसी है तो इसको बुकिंग एकदम मत कीजिएगा क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू डिस्पैच। ओके, दिस इज द फुल पीस, ये जाएगा इसका दुपट्टा, दिस इज द दुपट्टा 2.5 मीटर लॉन्ग दुपट्टा एंड कुर्ता, फुल बॉडी में ऐसा सिल्वर सॉरी गोल्डन कलर का फुल मीना जाएगा, छोटा छोटा बॉल मीना का कट जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिए। साइज अवेलेबल फ्रॉम 32 to 48, फ्रॉम 32 to 48 ऑल द साइज आर अवेलेबल। दिस इज द प्योर लिलन जामदानी का कलेक्शन, ये जाएगा आज का। पहले मैं 2 कलर दिखाई थी, आज और 2 कलर दिखाऊंगी। कलर है एकदम प्योर, क्या है ये मयूरकंठी कलर আমরা বলি, ময়ূরকণ্ঠী কালারের ইংলিশ পিকক ব্লু, পিকক ব্লু কালারের উপরে থাকছে ফুল পিসটা, এটা যাচ্ছে ফুল পিস। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप पे আপনারা এটাকে বুকিং করে ফেলুন, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में आप लोग बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। ये जाएगा एक कलर और एक कलर में दिखाऊंगी। জ্যাকেট কুর্তি ইনারটির লেন্থটা ছোট করা যাবে, অবভিয়াসলি লেন্থ তো আমাদের সবসময় কাস্টমাইজ হয়, যে লেন্থ লাগবে বলে হোয়াটসঅ্যাপে বুকিং করে ফেলুন, ঠিক আছে। এই থাকলে হচ্ছে নাম্বার 1 কালার, আর আরেকটা কালার আমি দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে লিলেন জামদানি। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कलर। हाँ अवश्य হবে, नहीं मैम 50 नहीं मिल पाएगा, 50 होने से इसका ग्लास स्लीव्स हो जाएगा, ठीक है। 50 होने से ग्लास स्लीव्स हो जाएगा। सब पैकेट में और ऊपर साइरन मार दे। এটা কত বলে 800 कॉटन पेन पैंट नहीं ना रेडी। इस टाइप का, इसमें ग्रीन गोल्ड, আরে পিঙ্কু তুই কি উঠবি না ঘুম থেকে? কটা বাজছে দেখেছিস? 6:30 বাজছে, সে কখন থেকে ঘুমাচ্ছিস? ওঠ পিঙ্কু। 1950 টাকা प्राइस থাকছে, 1950, 1950 इसका प्राइस जाएगा। एक ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन कलर में दिखा रही हूँ, 1950 इसका प्राइस जाएगा। ग्राउंड किसी देखाबे और मानी ग्राउंड देखिए दीची गो, गाउन पैटर्ने 1950 बॉटल ग्रीन कलर। उफ দুটোই খুব সুন্দর। এর সাথে ওই আগের কালারের সঙ্গে ম্যাচিং প্যান্ট অ্যাভেলেবেল নেই, তবে এর সঙ্গে কটন বটল গ্রিন প্যান্ট কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। जस्ट लुक एट दिस पीस, प्योर लिलन बाय लिलन, 100 काउंट लिलन के साथ बनारसी का वीविंग जाएगा, ठीक है। ये जाएगा फुल पीस, ये जाएगा इसका बैक, दिस इज द फ्रंट। प्योर बनारसी वीविंग में ये पीस आप लोग को मिलेगा। दिस इज द फुल पीस, बॉटल ग्रीन इज ऑल्सो वाव, ओके। नीचे ऐसा टार्सल मिलेगा, पीकॉक ब्लू इज वेरी ब्राइट एंड बॉटल ग्रीन इज ऑल्सो ब्राइट,
ठीक है, ये जाएगा फुल पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। दिस इज द बॉटल ग्रीन कलर, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। এই আছে ফুল কাট। কলকাতাতে আসছি 23rd of August, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটস। টাইম হচ্ছে সকাল 11টা থেকে ওই রাত্রি 9টা, 8:30, 9টা পর্যন্ত থাকবো। মেসেজ সিন করা হচ্ছে, একটু টাইম লাগবে। এটা কি 3 পিস নাকি প্যান্ট আলাদাভাবে নিতে হবে? এটা 2 পিস, 1950। পিওর, পুরোটা হ্যান্ড ওভেন পিস, प्योर लिलन जामदानी, प्योर लिलन जामदानी। फुल इसमें ऐसा कॉपर जरी से फुल वीविंग जाएगा। बॉटल ग्रीन पैंट अवेलेबल আছে, 450 प्राइस হবে। ঠিক আছে, এই থাকলে হচ্ছে পিসটা। लाइलिन जरूर है मैम, दिस इज द लाइलिन, फुल लेंथ का लाइलिन मिलेगा, फुल लेंथ का लाइलिन मिलेगा। ठीक है, 1950, प्योर 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 हैंड वुवन प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल। ये ग्रीन कलर मुझे खोलने का मन नहीं कर रहा है। बॉटल ग्रीन कलर एंड जो पिकॉक ब्लू है वो भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। इस सेट का चारों कलर बहुत सुंदर है। ठीक है, এটা কিন্তু এটা বটল গ্রিন, এটা আমি পুজোর আগে আর দেখাতে পারবো না। पूजा का पहले ये ऑल और दिखाना इम्पॉसिबल है। मैं दिखा दी हूँ क्योंकि इसको रेडी करके देने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो चारों कलर्स ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। मैं कॉफी कलरটা बुक করেছি, এই কালারটা তো দুর্দান্ত, ভীষণ সুন্দর। मैंने चारों कलर दिखा दिया। लास्ट में 2 कलर का बुकिंग ऑलरेडी डन है। आज ये 2 कलर का बुकिंग लिया जाएगा, 1950 प्राइस रहेगा। पूजा का पहले इसको स्टॉक करना या दिखाना इम्पॉसिबल है। जिसको जिसको लिलन बनारसी लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में बुकिंग कर लीजिए। आप लोग इसको 2 पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं, आधा अभी दे सकते हैं, आधा रेडी होने के बाद भी दे सकते हैं। 500 देकर अभी बुक कीजिए, बाकी अमाउंट डिस्पैच का टाइम है दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल अमाउंट पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, दिस इज द फुल पीस, दिस इज द फुल पीस, दिस इज द फुल पीस। ओके, ये जाएगा टार्सल 1950। মধুমিতা গ্রিন ফর ইউ প্লিজ, নিজের জন্য রেখো। আর এটা দেখি আমি তখন থেকে দেখছি, আমারও ভীষণ সুন্দর লাগছে গ্রিন কালারটা। কিন্তু এগুলো এত মানে লিমিটেড থাকে না, নিজের জন্য রাখলে তোমরা আর কেউ পাবে না, মানে এত লিমিটেড কালেকশন এগুলো থাকে। ঠিক আছে, স্টিল খুব সুন্দর, আমারও খুব সুন্দর লাগছে। ভীষণ ফিগার কারেক্টিং করছে আর ভীষণ কমফোর্টেবল, ভীষণ সফট, ভীষণ সফট। এগুলো ভীষণ সফট হয়, একদম পিওর কটন তো, ওই জন্য ভীষণ সফট হয়। ঠিক আছে, चलो बाकी 2 कलर मैम, बाकी 2 का कलर अभी ऑलरेडी दिखा दिया है, लाइक 2 हफ्ता पहले आई थिंक मैंने दिखाया था। एंड उसका बुकिंग भी कंफर्म, मतलब क्लोज हो चुका है। अभी ये आज का 2 ही अवेलेबल है। ठीक है, আমি আসছি 23rd of August, গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকোয়েটে। ठीक है, ये हाई बाकी कलर था, एक कॉफी कलर था और एक वाइन कलर था। आज मैंने दिखाया एक ऐसा कलर दिखाया और ये ऐसा दिखाया। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, बोथ द कलर्स आर अमेजिंग। ठीक है, दिस इज द फुल पीस। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर व्हाट्सएप बुकिंग नंबर। एंड दिस इज द लास्ट कलेक्शन फ्रॉम टुडेज लाइव। आज का लाइव में इतना तक ही खत्म करती हूँ। एंड आप लोग रिकॉर्डेड देखिए, देखकर आराम से बुकिंग कीजिए। आज का कलेक्शन इतना तक ही। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। अगर लाइव अच्छा लग रहा है प्लीज डू शेयर आवर लाइव। 1 নম্বর মেসেজ দিয়েছি, লাইভ চলাকালীন পে করবো। পেমেন্ট ডিটেলস যদি আপনাকে দিয়ে দেওয়া থাকে তো অবশ্যই পে করবেন, তাহলে লাইভ হওয়ার পর যখন চেকিং হবে পেমেন্টস গুলো আপনাকে কনফার্মেশন দিয়ে দেবে। যদি পেমেন্ট ডিটেলস দিয়ে থাকে তাহলে লেট না করে পেমেন্ট করে ফেলুন। একটা ড্রেস ডান হয়েছে, একটা মেসেজ দিয়েছি, হবে रिप्लाई। 52 साइज इसमें नहीं है, 52 साइज इसमें नहीं है, अप टू 48। ठीक है, ये जाएगा आज का लास्ट कलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द ब्लेसिंग्स। वी विल कम सून लाइव ऑन कमिंग वेडनेसडे, न्यू वीडियोस पोस्ट होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में बुकिंग कीजिएगा। एंड आज का कलेक्शन मिस मत कीजिएगा। अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं तो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। आज का कलेक्शन में शुरू से मतलब एकदम लास्ट तक चमक ही चमक, एक्सक्लूसिव कलेक्शन से ही भरा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द लव। वी विल कम सून लाइव। थैंक यू सो मच।